do benami Christ chez vous didi pe nous pomo la o to mi apeto Yesu Christ Nazareth to la fen come ndi a mi gava wona yi wona mi dan korenji le yevo pe gbemebe au cœur de la femme chrétienne et ndi a me di be mi afonu kuro mau nti de maulia ela bena yaro ya nano jonare mi adi nano jonare mi adi emi bien na bia miaro ki obena de afika e ya pleke me chonami de mauli kapie ya o le jochomre mi adi a ye ne nyate pa mo glona be nye nu sentode de matin de gbenu ya ajola da ba popori kamewa tandi a mo pe bia nyame no tera mo te pelendia le bia mbe de maulia ni tanya ndinya ema ta mo khwa me pepere bene wa ba pede ntini ad konu menami adenu menami gombe nya ha meleme me bia na bia do ya do yi wa konu menami o keke mo wa konami bede ya te pede mauli ma ha eye ameyi mo khonye nya me pepele ndi ya yenye pastor Bobo William Cho ambassade des derniers temps pastor. Ok, ambassade des rois des derniers temps. Ok. Après quelqu'un wezo. Yo tata ne va me. Ma oira. Men oira me ha. Les comme y va pe me to. Pas me ser me fo. Les vieux. Me ser me fo. Ya da pe hamea. Ha me chan fo. Bo suba yi yimye. Yo wezo kaka. Yo. Les comme. Ya da pe na mau ele yim. Endi a betanya na menyi de maulia. De maulia doa ya doa nanu va jonare miazi me kambenye mini kristoton alo kikia me to fan vo nanu jona emi bia na bia miero kio abia sebe de maulia ni le gbedonda de senia plutotioa tandi a nyi tanya enye de maulia eye bia gbantonya enye be de mawenye meka enye mawu. Yo tata ma wizon kaka. Yo han wizon. Yo ma no a bloku be amenenye ma wenya amene wo chipople anigba. Amene wo chipople anigba yo na be mau. Ela be ke gomo jeje amesi amenya be mauli. Wa o te subona ati alo pe alo triple o be mau. Wa amede ba to enya ya ba Abraham. Ya fulani po enlanyila ko benyi me ko akojaro. Wa amu rayum kagaoli usubona nu bobo wa ya baba globe nu osubo mi le adenyi la lo dila ma we wo lo si ba ampul ko nyi le jipo mo ntenye ma wo ma untotoli ni doctrine ya be ma wo enyi amene wo jipo pla nyigba ye mi asubo o yira obubu ye ne ma wali de fika onona Mawa, la cocotte, les qui a pas d'âme, il est omniprésent. La fille, c'est la fille, elle est bien domaine. Voilà, nous le boss, Isaïe 45, 15, c'est un Dieu qui se cache. Elle est bien quoi, vivre, on a si vous voulez, mais elle est bien quoi, non? Il est mon la voix, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux pour tout le monde. Fils à fille, comme il est, elle la fille à fille. Voilà, mais vous dites non, vous dites, vous avez une manifestation. Vous te tenez le nom, mais Maoula fils à fille. Ok, ne ma se gomenyore a Maoula, enye diple anyigban wola. Eye epe no fe nya fils à fille, non na mia dome la fils à fille. Ok. Ne ma ga yedi aga bien nye be de doka wona. Mauya be do no sopo. Ni mi be mi enumere a do sopo. Wo gba mi anya be yenya agbena la agbe ko jo pe ya yenya agbe na agbe anala ye wa magbeto ye ta agbeto be nya o kata ka ame a ta ame o kata o jesi be nye ye wo la yo trobo nkumuru ra gbo a e ko na momo abe view nene yo chona de lo ba gbe nchi nya o me e ta gbo be pupu ya do me a par exemple Pierre 5 7 so ya be mi na mi a cho mi me jidio kata dare a me aji ela be ya ele na benami ma obenye ele na bena eto le na bena amegbeto la nyigba ya di e bodo da siwa e la meta pona meta e yo na do nu le si bobo na ye pona jipo ke bi o kata ta ye kana si me ye jipo ke bi o pona nduna yo kata po mi la gbe ama agbelo me ye gbo ocho
enye source enye nu kata bojo nu kata bojo nu kata nikene ma se gomi yo do yo ona enye enya gbenala ekpona miata eye si me ndudu chona vanana mio pakle lao gbe me l'ancien même trosu bolo chai na nu ebe na ndokutu na ne amabara kla manyu wona mo le subo nu o manya be mawu ye na mo le yo siso ye gbo ko nu pada chona akpena mawu ya da pene be nya meta pola nya be nouvela ye ne dome nyoto amen dia bien nya ga yile me je me ma bia sebene ne mawuli enye nu se katato eye woti po planyigba eye nana nu mieduna eno na fisi afide nu kai ye anye enu pedo jinu bena eli favan do amedo ga poto ga brona be mawu meliu ego mene mie don mie tanya nwi de enye be mawu meliu do enu yo keke mo le pe va mu ga brona be mawu meliu nu kai enye pedo jinu ne mia konya fifi la van be mauli nyanya o c'est au 16e siècle les philosophes do ba de Adam o wala be maumelu o be ketu jojo me amesa me nya be mauli mesa me maudi amesa me be nya be mauli wa amudu ba globe o ne mauli asbele ke ke mjora me jide nka chi mauma reglia mauma créer me créer bible be jipo nye jipo to bo to anigba na anigba ji to ne miacho agbe miacha agbe be momo lo alo miacha kubo momo miacha ya ira be momo lo miacha fipo de be gome mawe ne na mi nka autonomie na mi liberté be mia e de jide mia de ke mi ju be mia fufu popo le duro mi be mia no agbe ado na mi bubu popo kata fois nu ne li nye be na amo nu ne wo be amo gbo be ma wo le mke ta chobo fo ya chora meji bo ma wo mo khemo awo matin mo kwa nyigba na mi be mi agere e mi ma invité wa me ne ko ogole mi situation ele bone mi ma invité si we ko le ka di kwa adila no palo mo no to mo so ta ku sa mo le chu mo ja do no wa ne ke ma wa hali one me ne mo yo mo po be le nyin we be na o do le ba gbo mo wa mo ja o do imaginez ma ou ba présence alo anya be maulia imaginez le po gbo won to ja ko imaginez na po le ke ma gbo lira nu ke créer o fi ko to amagbeto de ento ko ba jo ale ke Darwin o gbo be amagbeto o jo to mi nye cousin du singe et c'est vraiment mi nye cousin du singe fio me mi toa nu ka fio le mi to fio me nu ke wo fio le ke npo zo amagbeto ka ba na ku gbo donc amo so amodo gbo wa be alo amagbeto nya enyi matière va zo akpavi va zo fio ke va zo mi egbe comment y ne no alo ameo de ka ko trouver réponse vraie ne nyati ma enye ebrito yo Abraham ebe jijime nye Mose yi globe mawe wa amagbeto mawe wo mega mawe wo amagbeto ne le po egbegbe a o di fio be amagbeto kata ocho to de kama dan pleva ne egbe la science le prouver be na yo kata togbe de kama komieso chamba le neno au 19e siècle au 18e siècle c'était pas comme ça au globe mi surtout mi amebo ami sous homme yo to mi mo jijimo ya gba tovo le pon ne même amourou va si itile on ne ya obe yo ayo togbe a lo geto jipoe yo ayo nye nu ka demi dieu sur la terre yo tovo donc mo le ne par exemple Corée du Nord egbe a wa théorie ni be amagbeto ni centre ne no kata ta wo mo homa audiso même Chine quand ya parti PCC a parti communiste chinois o ho mo homa audiso amagbeto yenye no kata be centre amagbeto le contrôler de ko ma wo de ke mali jaba bio no ma wo de ke jaba bio mi yawo ta wo mo ho audiso be ma wo le for egbe la science le prouver be na science le prouver be na to me no ku po o le me be yo kata le bible agbe togbe de kama mi toa amukata ba le togbe be yo be togbe o to ameibo me mau nya eleme mau amekata to maga togbe de kama nya ameibo eye mau nya ke globe hike ya gobo jeje si nu wule si eye science va le prouver be na
Voilà, le soleil est créé il y a 4 milliards d'années. Les 5 milliards d'années, il y a soleil, il y a s'éteindre. La tire, le coup sous ma guano bibio. Et puis, nous, la nibasi. Car, if you le peu mau pas nya ne globe higa nu java yema le khoso science le prouver nu java na me de gloya ne science le prouver elle ne ne il a douté na ma présence il m'a douté ne ma pas existence ma uyali le po le que ma wo azi même arachide ou que toi donné et ne to ya ne pas wo go que couture me to no donné la est-ce que nous ala te to hasard me ava ndeli fide ko ya fide ko to a ko de nyan ko be se hasard que à maison ava pour ah oh le fait pour nous de la fide jardin de la fide amele ko ko we ta ni po hi ya me le que to ko tuli le que so lui ne li étoile porter le que nous saison do li no amele ko ko organiser nous kwata le que mieux menti la ndo jali le que cœur fonctionner na mieux me susu wala do ko to wa même mieux me cellule ya no kala vie avec penser le cerveau le mémoire le et nya mi le jojo famille o to goji ame bo mi nyina ame ji mi nyina la famille ame nous que mi abo pour la te do ate no la me se mi me cellule vitiku yo ti la vitiku yo nya ne ta o po be na nous ma matin va au hasard le nya ma o me liwa me ke wo no ma yo vo gbe a o blobe amegbeto tso matière o jina be kana nyi gbagbalo be ya activer be ko be de la tesu amegbeto a tesu cellule vivante a tesu nu gbagbere o we kaka mo téléportane o nya be amegbeto a jojo afide ba ne veut pas confirmer o mo ji be ya de pe ji be na mi be mere wo mo kata o mi nya be kike ya be mi le a ma tem vale do kwisi a hazaro ne ba nyi big bang yo google be nde ba gbe ka gbe ko no ba o glo ko ye ni o ke mi do ba nde ka ha male no ne ya tu gbogbo le dada le Ukraine vivia au moins to bo su de tete la te tout le be nde ko vie de ko la tout le be vie de comme la te tout le mama de ne le to ko le sio donc nous subo prouver mika preuve scientifique ou les philosophique ou les mathématiques ou les par exemple, il y a un vivia, les gars ou à la régler, non pas tard, alors dit, les de cachottes, le meilleur mouvement, il y a le que l'eau la nkata, non pas tard, non, alors le cajiro. Il y a réglage, les bébés mystère de Bénin, mais qu'est réglé, non, mais qu'il y a des vitesses, m'a dit, il y a me voulu en aucun boya tejo. Même vitesse lumière, il y a eu gloire dans le a. Le que nous si tu le que tu funa ne didi bidea qui a la tro mais que régler ne bon no ma oui ma ou le qui a mi go bi me lo egbe la science le pauvre na ma ou même à docteur yo gbeja docteur ba kai ni be ma ou me le kura go l'homme seulement matière a me gbeto a lu vo ha me le on ti la ba ko mi if la egbe la ba le pauvre amodo o le kuma me a o was beaucoup mori minat no quoi o va bon là-bas va mo traitement de que no mo soin de que no va ame o va dans la journée o va na solide o bon popo mais que ouais yo boule via yo avec pas lumière de yo pas me de lo fio yo yo trova via dans la o ma zati gele golo et ni cancer o nous dans la disparaître comme ça mo le prouver dadel agbeagodo mo kata fia bena mau le vavan la benye di benya nya pedo jinu nu ye fia be mau le vavan mi me choko geto jio ere retio anigba apo enu adamu e mawe wonu mo kata egbo atio nya ko fifia no do ati kaka abanya enu ne ka lo le tire ka le tire ko atia eti me vale ti wure jio ma won to le wo eti jaja ijana o gbe eti jara anigba tro ilia dia wole ke tro kodiva ma we nana wo jana tan enu mo kato do pe jina bibena mauli vanema akpere no lanti bena ne watem mita nya ide budodo gbo miava Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.